जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड क्या होते हैं? पॉली का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग है मैनी। मैनी और सैकराइड कहते हैं शुगर को। यानी मैनी शुगर जो है वो आपस में लिंक अप होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाती हैं, पॉलीसैकराइड जिसे हम कहते हैं। यानी पॉलीसैकराइड क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जिनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है जी? मोनोसैकराइड, सिंगल शुगर। मोनो कहते हैं सिंगल को, और सैकराइड SACCHARIDES, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके जी? कार्बोहाइड्रेट्स के। और मोनोसैकराइड आपस में लिंक अप होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकराइड या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल है जी, MOLECULE, मैक्रो मॉलिक्यूल। और छोटी छोटी यूनिट्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, और वो छोटी यूनिट्स कौन सी हैं? उनको हम कहते हैं जी मोनोसैकराइड। अच्छा, पॉलीसैकराइड के केस में कितनी यूनिट्स, कितनी मोनोसैकराइड के यूनिट्स कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगी पॉलीसैकराइड? तो हम देखते हैं कि 100 to 1000 जो है वो जो यूनिट्स हैं मोनोसैकराइड की। 100 टू, इसको मैं सही करके लिख लूँ, 100 to 1000, 1000 तक की जो यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं मोनोसैकराइड की, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीसैकराइड हमें हासिल होता है जी। ठीक है जी, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लार्ज पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है? पहले तो हम देखते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं हेक्सोस, यानी 6 कार्बन शुगर। और ये क्या है? ये एक मैं आपको दिखा दूं कि ये एक मोनोसैकराइड है। OH इधर आ जाएगा, अल्टरनेट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है जी, OH, और इसी तरह यहाँ पे H मौजूद होगा, यहाँ पे CH2OH, और इधर भी H और OH मौजूद होगा जी। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ये क्या है? ये एक मोनोसैकराइड है। ठीक है जी, इसको मैं दिखा देता हूँ ये एरो लगा के कि ये एक मोनोसैकराइड है। ये एक सिंगल यूनिट है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। जब बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपस में लिंक अप होंगे, ठीक है, कैसे लिंक अप होंगे वो मैं आपको बताता हूं। जब पहले हमें यह पता चले कि जब आपस में ग्लूकोज की यूनिट्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक अप होते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिंक्स अप होंगे तो बनने वाली जो चीज होगी उसे हम कहेंगे डाइसैकराइड, यानी टू शुगर। मगर यहाँ पे पॉलीसैकराइड के केस में बहुत सी यूनिट्स लिंक अप हो रही हैं। पॉलीसैकराइड में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है जी, एक एग्जांपल आ जाती है हमारे पास स्टार्च। ठीक है जी, और एक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सेल्यूलोज की जी। ठीक है जी, नंबर 2 हम देख लेते हैं, सेल्यूलोज। अच्छा जी, हम इनको बारी बारी देखते हैं। नंबर 1 स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च आपको ये नजर आ रहा है कि 1,4 लिंकेज ऑफ अल्फा ग्लूकोज मोनोमर, कि मोनो कहते हैं सिंगल, मर कहते हैं यूनिट, सिंगल यूनिट। ग्लूकोज की सिंगल यूनिट जो अल्फा ग्लूकोज है, यानी अल्फा इसलिए कहेंगे कि अगर ये OH नीचे है तो इसको हम कह देते हैं अल्फा, और अगर ये OH ग्रुप, ये कार्बन पोजीशन 1 पे अगर ऊपर है तो हम उसको कह देते हैं बीटा। और यहाँ पे जब अल्फा ग्लूकोज आपस में लिंक अप करेंगे, 1,4 लिंकेज होगी, वाटर रिमूव होगा, तो इस केस में लार्जर मॉलिक्यूल जो बनेगा वो स्टार्च का बनेगा। स्टार्च जो है ये एक पॉलीसैकराइड है। ठीक है, इसी तरह सेल्यूलोज में क्या होगा कि इसमें भी 1,4 लिंकेज होगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, मगर बीटा ग्लूकोज। ये जो आपको ग्लूकोज नजर आ रहा है ये अल्फा ग्लूकोज है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि ये इसमें कार्बन पोजीशन 1 जो है उसमें OH जो है वो नीचे है। अब मैं अगर बीटा ग्लूकोज ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रा कर लेता हूं यहाँ पे, कि ये जो है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, रिंग स्ट्रक्चर में मैं ड्रा कर रहा हूं। यहाँ पे OH अब ऊपर होगा और H नीचे होगा। ठीक है जी, बाकी जो है उसी तरह हम देख लेते हैं, H, OH, फिर H, और यहाँ पे फिर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, और यहाँ पे एक और CH2OH, और इसी तरह यहाँ पे H
اور سوری OH اور H، یہ جو پوزیشن 1 پہ OH اوپر ہے اس کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں بیٹا گلوکوز، ٹھیک ہے جی۔ تو سیلولوز کے کیس میں 1,4 لنکیج ہوگی بیٹا گلوکوز کی، بیٹا گلوکوز یعنی ایک گلوکوز پھر دوسرا گلوکوز، یہ آپس میں دو بیٹا گلوکوز ہیں، یہ آپس میں لنکیج کریں گے 1,4، ایک کا کاربن 1 اور دوسرے کا کاربن 4، یہ آپس میں لنکیج ہوں گے، تو اس طرح کی لنکیج کو ہم کہتے ہیں گلائکوسیڈک لنکیج، اور بننے والا جو مالیکیول ہوگا وہ ایک لارج مالیکیول ہوگا جسے ہم پولی سیکرائڈ کہتے ہیں، اور وہ سیلولوز ہوگا۔ ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ سیلولوز جو ہے وہ کیا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پیور کاٹن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیور سیلولوز ہے۔ ایگزامپل سیلولوز کی جو ایگزامپل ہے اس میں ہم پیور سیلولوز جو ہے کہتے ہیں کہ کاٹن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی۔ کاٹن جو ہے کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ پیور سیلولوز کی، ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اس کے بعد سٹارچ جو ہے یہ پوٹیٹو میں موجود ہوتا ہے، سٹارچ پلانٹس میں جو ہے گلوکوز سٹارچ کی اماؤنٹ میں سٹارچ کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، سوری پلانٹس میں گلوکوز سٹارچ کی فارم میں سٹور ہوتا ہے۔ اسی طرح گلائکوجن جو ہے یہ اینیمل میں جو ہے گلوکوز گلائکوجن کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، اس کو میں لکھ لیتا ہوں اینیملز میں، اور اس کو میں لکھ لیتا ہوں پلانٹس میں۔ تو یہ جو ہے یہ سب کے سب کیا ہیں؟ پولی سیکرائڈز ہیں، یعنی بہت سی گلوکوز کی بہت سی مونوسیکرائڈ کی یونٹس آپس میں لنک اپ ہوئی ہیں۔ یہ مونوسیکرائڈ کی 100 to 1000 یونٹس جب آپس میں لنک اپ ہوتی ہیں تو لارج مالیکیول جو بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پولی سیکرائڈ، اور اس میں نے آپ کو یہاں پہ ایگزامپلز بھی دکھا دی ہیں۔ اچھا، ان کی پراپرٹیز کس طرح سے ہیں کہ یہ انسoluble ہوتے ہیں واٹر میں، انسoluble ان واٹر، ٹھیک ہے جی، انسoluble ان واٹر۔ ٹیسٹ ان کا کیسا ہوتا ہے؟ ان کا ٹیسٹ جو ہے سویٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ٹیسٹ لیس۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نان ریڈیوسنگ ہوتے ہیں، نان ریڈیوسنگ، یعنی جب ہم انہیں بینیڈکٹ یا فیلنگ سولوشن میں سے ان کو چیک کرتے ہیں، ان ایڈ کرتے ہیں، تو بینیڈکٹ سولوشن میں کیا ہوتا ہے؟ CuSO4 کپر سلفیٹ ہوتا ہے، یہاں پہ کپر کی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ پازیٹیو 2 ہوتی ہے۔ اگر یہ پازیٹیو 2 سے پازیٹیو فارم میں آ جائے تو اٹ مین کہ کپر جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نان ریڈیوسنگ شوگر ہیں، نان ریڈیوسنگ ہیں، یہ کپر کو کپر پازیٹیو 2 سے پازیٹیو 1 میں کنورٹ نہیں کرتے، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ نان ریڈیوسنگ ہیں، اور انہیں ہم اسی ٹیسٹ سے ہم یہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ یہ ریڈیوسنگ شوگر ہیں یا نان ریڈیوسنگ شوگر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو پراپرٹیز میں نے بتائی آپ کو یہ پولی سیکرائڈز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ پولی سیکرائڈ کاربوہائیڈریٹس کی ٹائپ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی مونو سیکرائڈ یعنی 100 to 1000 آپس میں لنک اپ کر کے ایک لارج مالیکیول بناتے ہیں جی۔